Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, well, we are from group 5, and in this good opportunity, that is about phonetic features. And before we start our group, the member of our group is me, Fauzia Pangastika, and the second one is Anissa Rahmatika, and the third is Junika Saputri. So before we start our presentation, let's start our presentation by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the next is about the part one is about, and this material will be explained by Junika Saputri. So to Junika Saputri, time is yours. Okay, thank you, Tika. Definition of phonetic features. Phonetic is the study of the key sounds correlated with speech to describe speech sounds. It is necessary to know what an individual sounds is and how each sounds differs from all others. This is not as easy as it might seem. For when we speak, the sounds seem to run together, and it is not all obvious when sounds ends and the next begin. Jadi fonetik adalah studi tentang bunyi-bunyi kunci yang berkorelasi dengan speech untuk menggambarkan bunyi-bunyi ujaran. Penting untuk mengetahui apa suara individu dan bagaimana setiap suara berbeda dari yang lain. Dan ini tidak semudah dari kelihatannya. Karena ketika kita bicara suara-suara itu tampaknya berjalan bersama dan sama sekali tidak jelas di mana satu suara berakhir dan yang berikutnya dimulai. Next materi. Okay, next we move to the part 2, that is about four broad groups of feature. And in this material, Anissa Rahmatika will explain about major class features and minor features. To Anissa Rahmatika, time is yours. Okay, I will continue the material. The material is about major class features. So according to Osin Sanwa 2012 to 10890, the major class features are variable features is used in classifying sounds and the description of the human speech sound system. Jadi major class feature ini adalah fitur variabel yang digunakan dalam mengklasifikasikan suara dan deskripsi sistem suara ucapan manusia. And the major class were categorized as syllabic, vocalic, approximant, and sonorant. Okay, the first is syllabic. Syllabic sounds are those which may function as the nucleus of a syllable. By default, only vowels are plus syllabic and all consonants are min syllabic. Jadi, silabik ini adalah bunyi yang berfungsi sebagai inti suku kata. Secara defaultnya, hanya vokal yang merupakan silabik atau plus silabik, dan semua konsonan itu adalah min silabik. Tapi, terkadang konsonan tertentu itu bisa menjadi silabik. Contohnya dalam bahasa Inggris itu bunyi dalam heard dan read. Di situ ada kata fire, beberapa orang itu menyebutkan fire itu dua suku kata, tapi juga ada yang menyebutkannya sebagai satu suku kata. Okay, the next is vocalic. The vowels and glides or semi-vowels are considered plus vocalic and no other sounds are min vocalic. These features exist primarily to distinguish the glides from other consonants due to their similarity to vowels. Jadi vokal atau semi-vokal ini dianggap sebagai vokalik dan semua suara lainnya adalah min vokalik. Nah, fitur ini nih ada terutama untuk membedakan glides dari konsonan lain karena kesamaan mereka dengan vokal. Terus yang selanjutnya itu adalah approximant. Approximant is a speech sound
formed by the passage of air between two articulators, such as lips or tongue, that are close but not touching. Jadi approximant ini suara yang diucapkan, suara ucapan yang dibentuk itu oleh lewatnya udara antara dua artikulator. Artikulatornya itu adalah bibir dan lidah. Nah, mereka itu tidak bersentuhan. Jadi saat suara yang keluar itu dihasilkan itu seperti vokal yang halus. Contohnya itu kayak menyebutkan bunyi ye dalam yes, itu dua artikulator itu tidak bersentuhan antara bibir dan lidah. The next is sonoran. Sonoran is a speech sound that is produced with continuous, non-turbulent airflow in the vocal tract. Example, an, ye, dan w. Jadi sonoran itu adalah ucapan yang dihasilkan dengan aliran udara yang terus-menerus dan tidak bergolak di saluran vokal. Nah, vokal sonoran ini itu seperti bunyi an, ye, dan w. Terus, next. Okay, the next is manner features. The first is continuant. Continuant features are features that tell us how long the sound lasts. All vowels are plus continuant. Stops, affricates, and nasals are min continuant. Jadi continuant features ini adalah fitur yang memberitahu kita berapa lama suara itu berlangsung. Dia bisa menjadi plus continuant jika suara yang keluar itu berlangsung lama. Contohnya itu, kalau yang min continuant itu contohnya adalah be. Jadi saat kita mengucapkan huruf ba itu, suara yang keluar itu pendek. Terus selanjutnya adalah lateral. Lateral in phonetics, consonant sound produced by raising the tip of the tongue against the roof of the mouth so that the air stream flows past one of both sides of the tongue. Jadi lateral ini dalam fonetik adalah bunyi konsonan yang dihasilkan dengan menaikkan ujung lidah ke langit-langit mulut. Jadi udara yang mengalir itu melewati satu atau dari kedua sisi lidah. Contohnya itu saat kita mengucapkan bunyi o. Okay, the next is nasal. Nasal is a form of sound that is produced by stopping the blowing of air from the inside that passes through the mouth with the lips, tongue, and also the base of the tongue. Jadi nasal ini adalah bentuk suara yang dihasilkan dengan cara menghentikan hembusan udara dari dalam yang melewati mulut dengan bibir, lidah, dan ujung pangkal lidah. Sehingga udara yang kita bentuk itu melewati hidung dan menghasilkan suara yang mendengung. Contohnya itu saat kita menyebutkan bunyi itu kan bunyinya tuh terdengar seperti mendengung. Terus itu most sounds are min nasal, but the stops indicate above are plus nasal. Jadi kebanyakan bunyi itu adalah min nasal, tapi bunyi-bunyi yang seperti stops itu juga bisa menjadi plus nasal. Terus ada selanjutnya strident. Strident is the sounds of fricatives and affricates that are considered louder or noisier. Kalian bisa lihat contohnya di PPT. Jadi strident itu adalah bunyi fricative dan affricates yang dianggap lebih keras atau lebih berisik. Jadi saat kita menyebutkan bunyi tertentu dan itu terdengar lebih keras atau lebih berisik itu adalah strident. Nah, di antara bunyi-bunyi strident ini itu ada bunyi yang lebih tinggi lagi atau lebih berisik lagi. Nah, itu disebut sibilan. Contohnya kalau yang strident itu of, v, s, z gitu. Kalau yang sibilan itu z, sh, j, ch, h. Okay, that's all from me. Back to moderator. Okay, thank you, Anissa Rahmatika. And for the next material, will explain by me. That is about
place features. So there are 11 total place features, including the dependent features. Features describe where in the mouth the primary articulator is positioned to produce a particular sound. Nah, jadi ada 11 fitur tempat yang di dalamnya termasuk fitur dependent. Fitur tempat ini menggambarkan di manakah mulut artikular ini diposisikan untuk menghasilkan suara tertentu. And the first one is labial. Nah, labial ini the labial tones are those which require use of the lips to produce, which corresponds to the labial and labiodental place of articulator details in the previous post. Additionally, glides and vowels are considered to be labial, since they can have a round specification. Nah, kalau yang labial ini, labial adalah suatu suara yang dihasilkan dari penggunaan bibir. Nah, labial ini memiliki satu fitur dependent, yaitu round. To be round, a pound must first be labial, which is why you only see a subset of the IPA chart given for the sounds. Round sounds require the lips to be made into the shape of an O, which incidentally is what happens when you make the sound O. Labial sounds produced without this rounding are round. Nah, jadi round untuk menjadi round ketika kita mengeluarkan suara, maka bibir kita akan terbentuk menjadi O begitu. And next is about coronal. So coronal sounds require articulation of the front part of the tongue, interdental, alveolar, palado, alveolar, retroflex, and paladal consonants are all coronal, and pounds are coronal. Coronal has two dependent features. The first is anterior, and the second is distribute. The first anterior pounds are thus made by using the tip of the tongue at the front of the mouth. Interdental and alveolar are plus anterior, whereas the other plus coronal pounds are negative interior. Nah, jadi suara koronal itu membutuhkan artikulasi dari bagian depan lidah, dan koronal itu memiliki dua fitur. Yang pertama adalah anterior dan yang kedua adalah distribute. Yang anterior ini suaranya dibuat dengan menggunakan ujung lidah di depan mulut. Meanwhile, the distribute, to distinguish how the front of the tongue is used, we use the feature distribute. Distribute points are those where the tongue is short of spread wide. The articulation is made with the blade of the tongue. And points which are negative distribute use only the tip of the tongue in articulation. Interdentals, palato-alveolars, and palatals are positive distribute, while other positive coronal points are negative distribute. Sementara jika yang distribute ini lidahnya agak melebar dan artikulasinya dibuat dengan batang lidah. And the next is dorsal. In contrast to coronal, the dorsal sounds are thus made by articulating the back half of the tongue. Palado-alveolar, paladal, velar, euvolar, and pariegeal consonant. All vowels and glides are positive dorsal.
Nah, suara dorsal ini dihasilkan dengan cara mengartikulasikan bagian belakang lidah. Dorsal memiliki 3 ciri, yaitu the first one is high, and the second one is low, and the third one is back. The first one is high. The high feature specifies the height of the tongue body in the mouth, where positive height indicates that the tongue body is raised, and negative height merely indicates that it is not. Alveopaladal, and velar consonant, and glide and close or high vowels are positive high, and other positive dorsal sounds are negative high. Jadi kalau yang high ini, fitur tinggi ini menentukan seberapa tinggi lidah dinaikkan ke dalam mulut ketika kita sedang bersuara. Meanwhile, low, similar to high, the low feature specifies the height of the tongue body in the mouth, where positive low indicates the tongue is depressed. Pharyngeal consonants and low vowels are positive low, and other positive dorsal sounds are negative low. Jadi yang low ini adalah kebalikan dari yang high. Kalau yang high tadi seberapa tinggi, nah kalau yang low ini menunjukkan lidah tertekan gitu. And then back. In contrast to high and low, the back specification details the horizontal position of the tongue body in the mouth during sound production. The velar, uvular, and pharyngeal consonant and central and back glides and vowels are positive back, and other positive dorsal sounds are negative back. Jadi back ini merinci posisi horizontal tubuh lidah di mulut selama produksi suara. And the next is pharyngeal. The pharyngeal consonants are, of course, positive pharyngeal, and vowels can have a pharyngeal specification in languages where there is a tensenes contrast of vowels. Pharyngeal has one dependent feature. Jadi pharyngeal ini memiliki satu fitur, yaitu ATR. ATR stands for Advanced Tongue Root. This feature indicates whether the root of the tongue has been moved forward. But what it really provides is a contrast between tensed and untensed vowels. Positive ATR vowels are tense, and negative ATR sounds are relaxed. Nah, jadi ATR ini kepanjangan singkatan dari Advanced Tongue Root. Fitur ini menunjukkan apakah dasar lidah telah dipindahkan ke depan. Namun apa yang sebenarnya diberikannya adalah kontras antara vokal tegang dan tidak tegang. And the next material about laryngeal features. This material will explain by Junika Saputri again. So, to Junika Saputri, time is yours. Okay, thank you, Tika. Laryngeal features. Laryngeal means these features have to do with how the larynx is utilized during sounds. There are 3 laryngeal features: production, voice. The voice phones are those which involve the vibration of the vocal fold, whereas voice phones do not involve vibration. B. Aspirate. Ones which are aspirate have a strong out cover of all voices. Freak this like diffuse glottal freak
These are aspirated and other sounds are aspirated by default. C. Gladelize by default the impulsive consonant and the gladed stop are gladeless. The impulsive consonant are using both palmonic ingressive and palmonic ingressive are flow at the same time. Next, Tika. Okay, guys, that's about our material today. And we're gonna move to the next session, that is question and answer. So if you have any question, you can type your question in chat box. Any question by Tasya Marsanda Afifa? What are the phonetic feature that are used to differentiate the vowel? What are the phonetic feature that are used to differentiate the vowel? Thank you. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Tasya. Jadi, fitur fonetik itu yang bisa digunakan untuk membedakan vowel itu bisa mengetahuinya dengan menggunakan simbol dari fonetik. Jadi, dengan adanya simbol, itu memudahkan kita untuk melafalkan atau mengetahui perbedaan dari suatu vowel. Tasya, apakah sudah cukup jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas, thank you, I get the point. Thank you, Anissa. Okay, you are welcome. Okay, maybe if there is nothing question again, I would like to read the conclusion from our presentation today. So, phonetic features is the part of sounds that can each be independently controlled by the articulator. We can represent the features of each sound using a features matrix, or we can use a feature matrix to represent a class of sounds that have features in common. There are 4 broad groups of features. Each group is further divided into several parts. The first is major class features. The second is minor features. The third is place features. And the fourth is laryngeal features. In the major class features, there is any syllabic, vocalic, approximate, and sonorant. And in minor features, there is any continuum, lateral, nasal, and strident. In the place features, there is any labial, and labial consists of round, and any coronal. In coronal consists of anterior, anterior and distribute. And the next is dorsal, and in dorsal consists of high, low, and back. And the next is pharyngeal. In pharyngeal, it consists of ATR. And in laryngeal features, there is any voiced, aspirate, and glottalized. So that's all about our material. Maybe if you still any question, you can we can continue our discussion in our group. And thanks for your nice attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you everyone. Give applause to presenter.